ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରେ ତମେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Assessment 1 Do as directed। 1 ନମ୍ବର Write the letter with proper stock। ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଦେଖି ଲେଖିବା। 2 ନମ୍ବର Write the missing letters serially। ଏଠାରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। GHIJK। 3 ନମ୍ବର Write the capital letters of the letters given below। Lର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। 4 ନମ୍ବର Find and write the odd letter। ଅଲଗା ଅକ୍ଷରଟିକୁ ବାଛି ଅଲଗା କରି ଲେଖିବା। ARGT। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅଲଗା କେଉଁଟା? G, କାରଣ G ହେଉଛି ସାନ ଅକ୍ଷର, ART ହେଉଛି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର। 5 ନମ୍ବର Name the picture and write it using proper stock। ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟିର ନାଁ ଲେଖିବା। Sun। 6 ନମ୍ବର Write the rhyming word for the word given below in the box using the box। ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ମଲ୍ର ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବା। ସ୍ମଲ୍ର ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବ? ନା ବଲ୍। ସ୍ମଲ୍ ବଲ୍। 7 ନମ୍ବର Copy the sentence। A mouse is inside his hole। ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିକରି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। 8 ନମ୍ବର Who says ଭୁ ଭୁ। କିଏ ଭୁ ଭୁ କରେ? Dog। 9 ନମ୍ବର Put the missing letters in the blank space below। Dinner। 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 10 ନମ୍ବର What is the opposite word of the following word? Bigର opposite word। Bigର opposite word small। 11 ନମ୍ବର Read the sentence below and write if it is true or false। ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼, ଯଦି ପଦ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ତେବେ ଟ୍ରୁ ଏବଂ ଯଦି ପଦ୍ୟଟି ମିଥ୍ୟା ତେବେ ଫଲ୍ସ ଲେଖିବା। The cat took away the tail of the squirrel। True, କାରଣ ବିଲେଇଟି ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାର ଲାଞ୍ଜ ନେଇଯାଇଥିଲା। 12 ନମ୍ବର Write the name of two pet animal। ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। Cow, dog। What are the shape of dog? Write at least two shapes in the space given for us। କୁକୁରମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାରର ଆକାର ଅଛି? ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଆକାର ଲେଖିବା। Fat, thin।
15 नंबर कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम यू हैव रेड कैट्स लिव एनीवेयर। 16 नंबर राइट एनी रिलेटेड वर्ड फॉर द गिवन वर्ड स्क्विरल लॉन्ग टेल। 17 नंबर मैच द करेक्ट सेंटेंस विथ द पिक्चर एई पिक्चरटी को देख एवं केउं सेंटेंसटी ता सहित मिसुछि सेही सेंटेंसटी को आमे गारटाणी जोड़िबा। वॉश योर फेस कॉम्ब योर हेयर ब्रश योर टीथ। ताले पिलाटी एठारे ब्रश करुछि तेणु आमे लेखिबा ब्रश योर टीथ। 18 नंबर फाइंड द ओड वन राइट इट इन द बॉक्स। एठारे केतेक शब्द दिया जाइछि केउं शब्दटी अन्य ठारू अलगा ताकू आमे बाक्स मध्यरे लेखिबा। कैट टाइगर डॉग काउ। ताले अलगा कोउंटा ना टाइगर कोन पई टाइगर बणरे रुहे। कैट डॉग काउ कोठी रुहंती ना घरे रुहंती। 19 नंबर fill in the blanks using the right word form basket। बास्केट रे केतेक शब्द दिया जाइछि कोउंटा ठीक शब्द आनी सेंटेंस टी को पूर्ण करी लेखिबा। ए डैश गिव अस मिल्क ए काउ गिव अस मिल्क गाय आमको क्षीर दिए। 20 नंबर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। द मिड डे मील इज कॉल्ड लंच। मिड डे मील को आम कौन कहू ना लंच बोली कहू।